कलिंग बरपुत्र बिजू बाबूंक 110तम जयंती अवसर में मेगा रक्तदान शिविर। चिकिटी निर्वाचन मंडली अंतर्गत रामचंद्रपुर ग्राम पंचायत अधीन चांदपुर ग्रामर जगन्नाथ कल्याण मंडप ठारे महान जननायक ओडिशार गर्व और गौरव पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त बिजू पट्टनायक 110तम जन्म जयंती पालन और रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइतिला। एही कार्यक्रम में चिकिटीर पूर्वतन विधायिका श्रीमती उषा देवी, पूर्वतन विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त बाबा साहेब श्री रूपदेव ब्लॉक चेयरमैन, पात्रपुर जिला सभापति, चिकिटी जिला सभापति श्रीजुक्त सुरेंद्र मंडल, स्थानीय सरपंच जीवन बिंदु संयोजक श्रीजुक्त सुभाष महाराणा, वरिष्ठ नेतृवृंद, युव छात्र एवं समस्त कर्ता माने जोगदे बिजू पट्टनायक फोटो चित्र रे दीप प्रज्वलन और पुष्पमाल्य अर्पण करथिले। बिजू बाबू नीति आदर्श को मने पकाई बिजू बाबू अमर रहे बोली स्लोगान देथिले। बिजू बाबू 110तम जन्म जयंती अवसर में एक मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइतिला। चिकिटी निर्वाचन मंडलीर विभिन्न अंचलर युवक माने रक्तदान करथिले। प्राय 100 यूनिट रक्त संग्रहित होइतिला। दिवस विशेष गोटे कार्यक्रम अनुष्ठित राष्ट्रीय नेता, दिवंगत नेता, इंडोनेशिया हिरो, कलिंगर बरपुत्र, समस्त आदरणीय नेता स्वर्गत बिजू पट्टनायक आज जन्म जयंती। से जन्म जयंती आज चिकिटी ठारे चांदपुर ठारे राजा शिरुदेव, राणीमा राजमाता आम उषा देवी एवं सुरेंद्र मंडल नेतृत्व में बहु समिति सभ्य, सरपंच, जिला परिषद, युव छात्र, महिला संगठन कर्मकर्ता आसी आज 100 टू ऊर्ध्व ब्लड दे 100 लोक को जीवन बचाई प्रयास कर धन्यवाद देवी। एभली दिन में मार्च मास खरा, ये खरा पीरियड रे ब्लड अभाव पड़े जीवन माने जो मान को युव शक्ति मैंने आसिक वेलकम करछि। से माने रक्तदान देना गोटे जीवन को बचाई एभली प्रयास तांकर सब रही आसी। चिकिटी निर्वाचन रक्तदान शिविर करी रेकर्ड सृष्टि करते सब एकदम राजमाता उषा देवी, शिवरूपदेव एवं सुरेंद्र मंडल को धन्यवाद देवी। तांकर एभली कार्यक्रम जारी रहू सब भगवान तांकु शक्ति दिंतु, सामर्थ्य दिंतु। रक्तदान हूँ महत्दान, रक्तदान टू बड़ दान आउ कि ना। गोटे रक्त देले 3 जन बंचे, गोटे प्लाज्मा आ गोटे प्लेटलेट एवं रक्त 3 जन बंचे गोटे ब्लड देले। तेणु ये सब बड़ बहुत बड़ जिन जीवनटा एक महत्वपूर्ण। जीवन को बचाई रक्तदान शिविर एवं बिजू जनता दल तरफ सब प्रयास जारी थिला, एबे भी जारी रही प्रत्येक कन्स्टिट्यूएंसी रे। मैं धन्यवाद देवी। आउ जो मैंने ब्लड दाता मैंने ब्लड देना जीवन को बचाई। आप मो ना रामनाथ पाणिग्राही, पात्रपुर ब्लॉक बिजू जनता दल सभापति। आज प्रभात पुरुष बिजू पट्टनायक 110तम जन्म जयंती उत्सव चिकिटी निर्वाचन मंडली तरफ बिजू जनता दल तरफ पूर्वतन विधायिका, पूर्वतन मंत्री उषा देवी एवं विधायक प्रार्थी चिन्मानंद श्री रूपदेव, भौणी एनएससी चेयरमैन दीपा कुमारी साहू एवं स्थानीय सरपंच रामचंद्रपुर ग्राम पंचायतर सरपंच भौणी महोदया एवं बिजू जनता दलर चिकिटी निर्वाचन मंडलीर दृढ़ संगठक श्रीयुक्त सुरेंद्र मंडल नेतृत्व में आज चिकिटी ब्लॉक रामचंद्रपुर ग्राम पंचायत चांदपुर ग्राम जो मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइछि। एथिरे स्वेच्छाकृत भाव में शह प्राय वर्तमान सुधा 100 रु अधिक आसी निजर ना को पंजीकृत करी
ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରୁହେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଦାୟୀ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ରକ୍ତ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପ୍ରତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କେଉଁଥର 100, କେଉଁଥର 200, କେଉଁଥର 300 ଏମିତି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶହ ଶହ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାତ୍ରପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଚାଲି ରହୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପକ କୁମାରୀ ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଯେଉଁ ଦଳର ସଭାପତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା ଆଜି ହେଇଛି, ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର କାମ। ତ ଏଇ କାମଟା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ କରିବା, ତ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ ବିଜୁ ଦଳ ଏଇ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଶ ତ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର କାମ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ମାନେ ଯିବେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷରେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହିଁ ରହିବ। ତ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀର ଜୀବନ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼େ। ଆମର ଲଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଚାନ୍ଦପୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମିଳିମିଶି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲୁ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। यही सरकार आसवा से सब प्रकार करते जोटा कि भारी दुखदायक कहीं बिजुबाबू सर्वदलीय नेता थे से ओडार भविष्य किंतु
ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସବୁଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ मुझे ज्योति रेड्डी चिकटी रामचंद्र पंचायत सरपंच କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଆମର ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଉଷା ଦେବୀ ଜନଦଳ ସେବୀ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏତିକି କହି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।